सामने सचिन दुर्दांत चलिए इस बार भी उठा के मारने का बहुत ही ज्यादा रफ्तार गति भी प्रदान करते हुए सीधा लॉन्ग ऑफ दिशा में एक ही रन 20 रन सामना करेंगे इस बार अमन अंसारी। इस बार भी उठा दिया बल्ले का बाहरी किनारा और सीधा इस बार साजन के पास और एक झटका। 4 गेंदों पर 4 छक्का जोड़ चुके थे वही पापाय। गेंद उठा दिया पीछे होमियो बाहरे विष्णु बाहरे पापाय बाहरे चलेছেন प्रथम बल পিছনে ফিল্ডার ছুটে চলেছেন এবং সুযোগ তৈরি হয়েছিল সেখানে একটি রান চলেছেন পরবর্তী বল ফিরোজ সামনে প্রসেনজিৎ এবারে দাঁড়িয়েছেন সামনে ফিল্ডার এক রান সংগ্রহ করে নিয়েছেন ততক্ষণে চলেছেন ফিরোজ তৃতীয় বল আরো বলবে সবাই একটা রান আউটের সম্ভাবনা না ততক্ষণে কিন্তু একটা রান চুরি করে নিয়েছেন ভার্সেস বুবাই ফিল্ড পজিশন সমস্ত বাউন্ডারি লাইনের কাছাকাছি ডিপ মিড উইকেট লং অন ডিপ মিড উইকেট ডিপ স্ট্রাইক ওভার মিস এবং ডট বল